Good evening po, good evening. Shout out sa manonood. Ay, good morning na, good morning. Alas 2. Patay na oras. Masyadong lumaan ngayon pag ganitong oras. Nakakantok mga kasama. Ganito yung order eh. Shout out po, Joanne Bulawan. Shout out. Ganito yung order ng mga alas 2. Tutok po. Antok eh. Oras. Shout out po sa mga nanonood dyan. Pa-share ng ating live. Maluwag po ang ating daan mga kasama. Shoutout po, Joanne Bulawan. Alis mo na si Pampaninsas. Shoutout po, Hugo Martinez Gonzalez. Shoutout. Shoutout Mandili. Shoutout po Mandili. Shoutout po Jocelyn Repolito. Dito po sa Pantalion Bridge. Yan po. Bulig yun na, sige. Shoutout Rene Castigador. Shoutout. Alam mo balance yan? Pag hindi mo mabalance yan, ganun po. Good! Yeah! Shoutout po Joanne Bulawan. Shoutout sa ating mga live viewers. Sir, good evening sir. Comment checkpoint lang po. Pasinil na sir ilaw. Sige po, ingat sir. Sabi natin. Pautay na po. Sir, magandang umaga po. Morning po. Sige po, ingat. Kaya mo? Sige, ingat. Ano po? Okay na. Okay na po, ingat. Sir, good evening sir. Family check po din sir. Sige sir, ingat sir. Sige, thank you. Sir, good evening po. Family check po din sir. Lisensya na lang po sir. Pasensya na po sa bala sir. Forma rin sir. Set up na po ba sir? Ha? Set up na. Oo. Okay. Forma eh. Thank you. Mga pambagets eh.
Pwede pa kayo, sir, dito, ah. Ingat, sir. Ingat po sa biyahe. Thank you po. Thank you po. Shoutout po, Mandili. Mahal yun, eh. Manong sir. Siguro nasa ano yun? Good evening po. Ay, good morning na. Morning. Ito yung sila mga patay na oras na. Call center ka siguro ka, ma'am, na. Sige po, ingat sa biyahe. Thank you po. Thank you po. Ingat kayo. Ingat. Yung mga call center yan. Trabaho sila. Call center yan, ha? Dati, tumawa si Mom. Kanina parang ay sumakay sa akin kasi nakabantay bayan ako. Sabi ko, duty ko lang. Galing ah. Sa Amerika siguro umaga, no? Umaga. Ano, good morning daw. Good. Ha? Pampalana, 12 hours ang Oo, sir. diferensya. Rachel Barmis, minsan nag-point din, ano. Saan pantay bayan ka? Ay, ito natin. Martinez. Martinez. Ingat, ingat. Rito. Shoutout po, Castor Roy. Sir, good evening, sir. Comment check po din, sir. Kasi hindi na ilaw. Ay. Kita, parang magbe-breakfast kaya. Mga dahil nating anak eh. Sige, sir. Ingat sa biyahe. Thank you. Ingat, ingat. Shoutout Rene Castigador. Mandili. Shoutout po sa mga taga United States of America. Napapanood tayo ng ibang bansa. Shoutout po, Wawashi Vibes. Wawashi Vibes. Castor Troy. Shoutout po. Dito po tayo sa Pantalion Bridge, mga kasama. Ito yung mga patay na oras. Shoutout po, Mario Descalar. Wawashi Vibes. Shoutout. Maaga na po, maaga na. It's already 2:16 a.m. Shoutout sa mga nanonood dyan. Castor Joy. Sir, magandang umaga po. Comment check po din, sir. Lisensya na lang po. Napatay na oras ang checkpoint namin. Sige, ingat. Tingnan po. Good morning po. Wawashi Vibes. Wawashi Vibes. Taga Saudi Arabia yan sir. Iba. Saudi Arabia? Okay lang. Taga saan po ba si Madam Wawashi Vibes? Shoutout po. Shoutout po. Amris Asis. Makahihirap ng apelido. Ito, Saudi siguro to. Saudi. Shoutout po Mario Descalar and Erwin Banas Ilagan. Shoutout. Wawashi Vibes. Castor Troy. Shoutout sa mga nanonood ng ating live. Dito po tayo sa Pantalion Bridge. Ayan po. Ayan, lakarin po natin. Pakita ko po sa inyo. Yan, ito pong biyahe nito. Yan, Parakwel po yan, mga kasama. Yan ang biyaheng Rockwell. Yan. Shoutout po sa mga nanonood. Yan. Shoutout po, Mayeng Santos. Shoutout, Mayeng Santos. Yan. Madaling araw po kasi ngayon dito sa Pilipinas. Yan. Sa ibang bansa, siguro gabi. Shoutout sa ating mga live viewers dyan. Nasipon tayo mga kasama. Wala tayong masyadong tulog. Shoutout sa mga nanonood. Good morning, good evening sa inyo dyan. Shoutout po. Shoutout po Roel Dilaw. Mandili. Castor Troy. Shoutout sa mga nanonood ating live. Hello? Saan banda?
gano'n. Malapit lang lakarin dito para hindi kami mag-terminate. Lakarin naman namin. Shoutout po, ayan. Mayeng Santos, shoutout po. Ba't hindi ba ano ng barangay muna? Paano ko tayo? Paalam po muna kay Sir. Sir, good morning sir. Family check po na sir. Opo, sir. Sige po, ingat po sa biyahe. Thank you po. Thank you po, apo. Tawag lang ng barangay o ano? Sir, may responde daw sa matamis disturbance Ano kaya? Pabarangay po muna. Wala daw barangay sir Sir, good morning sir. Family check po na sir. Kasi hindi na lang po na ilaw. Tapos lisensya. Good-deliver? Oo, sir. Ginabi. Umaga na. Ay, inumaga. Catering? Okay. Hindi mapatay na oras eh, no? Sa Gentry. Gentry. Doon ako nawi din minsan. Doon sa may Terravista. Oh. Dito sa may Carmona na Ayaw nyo mag-Cavitex, mabilis doon. Kanina sobrang traffic. Hindi, pagka ganito, maluwag sa Cavitex. Abo, ingat, ingat. Magandang morning po. Abo. Morning, sir. Shoutout po, Madridana. Ingat, ingat. Shoutout Mayeng Santos. Shoutout po. Shoutout Hail Deal Duldulaw. Marife Hornsby. Shoutout po Marife Hornsby. Shoutout sa mga nanonood sa ng ating live. Shoutout Marife Hornsby. Shoutout po Dean Jones. Dean Jones. Adrian Ponsalan, shout out. Ingat, ingat. Shoutout po Manet Humala. Shoutout po, shoutout. Ano yan? Shoutout po Jeff Kaasi Rabaya. Shoutout sa mga United States of America. Lorenzo Rodriguez. Shoutout. Ayan. Shoutout po Mandy Lee. Shoutout sa mga nanonood dyan ng ating live. Shoutout. Sir, kami nag-check po na sir. Pasindi na po na ilaw. Sige na po, ingat. Ingat, ingat. Makakasama kayo po. Sige. Sir, pasindi na lang po na ilaw. Pamilig check po niya. Sige po, ingat sa biyahe. Thank you po. Sige po, ingat sa biyahe. Thank you po. Sige sir, ingat po sa biyahe. Thank you po. Shoutout po sa mga sugod Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout po Jeff Kaasi Rabaya. Shoutout sa mga Southern Leyte. Shoutout sa ating 666 viewers. Shoutout.
Shoutout po Tom R. Dennis. Ayan, shoutout sa mga Jeff Kaasi. Ayan, shoutout po Jay Shurial. Ayan, shoutout sa mga Southern Leyte. Ayan, shoutout kay Carlo Pareja. Ayan, shoutout po Carlo Pareja. Sir, magandang umaga po. O, may nag-check po din sir, pasensya na po ng ilaw. Tapos siya. Sir, biyahe? Sir, gaga. O, sige, ingat sa biyahe. Thank you po, thank you po. Ingat, thank you. Po, shoutout po, shoutout. Ayan, pa-share po ng ating live. Pa-share. Ayan. Ayan, sa mga nagbabalak pong pasal dyan, magkakaroon po ng wedding debut expedition. Ayan. January 27, 28. Ayan. Featuring Ami Perez. Ayan po, yung kay Ivana Alawi, meron din po rito. Renato, ayan. Ayan, yung kay Madam Ivana Alawi, ayan. Kailangan natin ma-checkpoint si Madam Ivana Alawi sa ating lugar. Ayan. Shoutout Madam Ivana Alawi. Sir, magandang umaga. Pasindi na ilaw. At lisensya na lang. Ito, deliver. Ano ba masasabi mo ba sa Comelec checkpoint natin kapulisan yan? Okay lang. Ayos lang. Kasi nga yan, para maano yung mga... Ano, taga-Leyte ka, no? Bicol lang po. Bicol, saan sa Bicol? Tanduanes. Shoutout mo yung mga taga-Katanduanes sa papunta sa ibang bansa. Shoutout sa mga taga-Katanduanes, sa mga kamag-anakan ko dyan. Hindi ka nawi doon. Basta, takal na po siya. Sige, ingat yung sabi. Yung sabi, sige. Sige. Shoutout po, Jeff Kaasi Rabaya. Good morning, good morning. Sir, good morning. Comelec checkpoint na, sir. Sir. Lisensya na lang po. Pabiyahe. Yes, sir. Punta kami McKinley. Ay, nandito po sa kabilaan. Bago pa yung lisensya mo. Ba't ganun? Isang taon lang? Ano yan, sir? Yung dito po sa kabila. Baka yung national ID yan. Hindi, ito. Isang taon na lang, oh. Apo. Sige, ingat. Tingnan. Okay, sir. Sir, good morning. Comelec checkpoint. Lisensya na lang, sir. Sige po, ingat sa biyahe. Thank you po. Sir, good morning, sir. Comelec checkpoint, sir. Pasindi na lang po na ilaw. Okay na po. Sige po, ingat po sa biyahe. Thank you po. Thank you po. Shoutout po, Ton Ardenes. Shoutout po, Ton Ardenes, Rocky Noya. Shoutout po. Shoutout po sa mga San Juan, Caballan, Southern Leyte. Shoutout po. Shoutout po, Junior Galeno Matriano. Tom Ardenas. Shoutout. Shoutout po, Jeff Ka. Shoutout po, Mariby Hornsby. Ay, hindi po. Ano po yun? Pas na po na kan. Iba po, hindi ko na pinakikita sa camera. Kan na po. Pinatututo ko na lang po yung ID. Ayan po. May mga ID po yung kaya pwede diretso. Tsaka kan po. Sinicheck naman po namin. Gaya po nito. Sir, magandang umaga po. Pasensya na po sa bala. Kasi hindi na lang po na ilaw. Lisensya na lang po. Ba't gumagala ang buntis sa gabi? Hindi po. Ay, hindi ba? Bibili lang po. Uy, kaberde may anak ko. Ha, berde ha. September 10 po. Oo. Thank you po. May biyahe. Thank you.
Sir, good morning sir. Pasensya na sa bala. Comment check po sir, pasensya na ilaw. Bagong-bago sir ha. Wala sir, ito yung logo pa sa ito, labo sir. Yun ang bitaka. Walang laman sir eh. Sige boss, ingat sa bihay. Thank you po, sir, Ingat. Tingnan po. Mga mahal sa gas yan ha. Pag tayo sir, hindi tayo maka-upload. Ingat. Thank you sir. Pang malakasan yan. Magandang umaga po sir. Pasensya na po sa bala. Pasensya na po na ilaw. Tapos bigay siya. Hapon ka sir? I don't know Tagalog. Chinese. Yeah, Chinese. How can you say about the Filipino people here in the Philippines? Yeah, I go my home. I go my home. Sige, take care sir. Thank you very much. Thank you. Ingat, take care. Ano po? Chinese. Chinese. Para natin Chinese. Shoutout po, Junior Galero Matriano. Shoutout po. Ay ma'am, magandang umaga po. Pasensya na po sa bala. Pasensya na po na ilaw, tas lisensya. Mabaligtad parang. Ha? Kala ko yung lalaki nagdadrive eh. Ako nagsundo eh. Tap, anong model to ma'am? Fiesta. Kaya pala. Makikinis pa siya na. Merkado. Mga kamag-anak namin ito Hi sir. Ano probinsya niya ma'am? Wala. Chinatown. Chinatown. Sa Ongpin. Sige ma'am, ingat po sa biyahe. Thank you po. Patay na po ng ilaw. Ingat po. Thank you po. Fiesta. Ingat po, ingat. Ingat. Boss, magandang umaga. Pasensya na sa bala. Ilaw na lang, tas lisensya mo. Agaw na kayo ilaw. Sige. Sige, boss. Okay. Shoutout, baka ma-restrict tayo. Shoutout po. Andrew Yambao. Shoutout po, Andrew Yambao. Shoutout po. Tatlong sasakyan. Hindi ko rin chinik. Chinik ko nga eh. Chinik and shoutout po, shoutout sa mga nanonood ng ating live. Uy, shoutout Ann Morado. Ba't gising ka pa, Madam Ann Morado? Shoutout po Ray San Miguel. Shoutout Mandili. Huwag ka na tatawid. Nakamute sir, nakamute. Ako po, random lang naman po pagka ganitong oras. Nagra-random lang po kami ng sasakyan kasi po pagka pinara natin lahat baka siyempre may mga pasok din po yan. Shoutout po Ann Morada. Shoutout po Rayleigh San Miguel. Morning Cabanilas. Shoutout po everyone. Sir, good morning. Pasensya na sa bala. Pasensya na lang. Sige, boss. Ingat. Thank you.
Andrew Yambao. Good morning, good morning. Opo, pati 4 wheels. Ayan, baka naman, Madam Ann. Wala pang star ang ating live. Ayan, walang star ang ating buwan. Kaya wala ring star na nagbibigay. Shout out po. Tanongin natin si Kuya. Kuya, ano ba masasabi mo sa Comelec checkpoint na ginagawa natin kapulisan niya? Okay sir, para safety lagi. Kasi hindi natin alam kahit ganitong oras eh. Papabati yung mga taga-US. Kasi sa kanila maga, no? Yes sir. Ay, United Hello States. po sa inyo. Ingat po lagi. Ay, ingat. Safe drive. Lalo sa Israel, no? May digmaan, no? Ay, ingat. Sir, good morning, sir. Pasidin na lang po na ilaw. Comelec checkpoint tayo. Ano to, airport police? Ay, airport police. taxi. Taxi. Ganun pa rin ba yung rate niyan? Oo. Lisensya na, boss. Hindi ba tumaas yung kanya yan? Hindi, ganun pa rin. Dapat tinaasan na rin, di ba? Oo. Yun Sige, pa rin, boss. simula pa noon. Wala pa rin papel. Oo. Ingat. Wala pa rin card. Thank you. Ingat. Shoutout po, Ton Ardenis. Shoutout po, Madam Ann Morado. Baka naman. Shoutout po, Ramon Landicho. Shoutout sa ating 660 live viewers. Sir, good morning, sir. Pasindi na po na ilaw. Comelec checkpoint tayo. Okay, sir. Lisensya na lang, sir. Gabi na, kuya. Ay, maga na. Alam mo naman, trabaho natin eh. Ilan taon na po kayo, tay? 60 na, boss. Problem. May probinsya siguro kayo, tay, na? Ano probinsya niya, tay? Pangasinan. Ha? Ay, kababayan mo yan, no? Pangalato. Kayo, tay, ano ba masasabi sa ginawang checkpoint natin kapag Tama lang to. Para maiwasan ng hindi ka ba? Opo. Tay, bati naman daw kayo sa mga taga-United States. Nanonood. Gabi sa kanila, no? Ay, maga. Gabi ba? Tama, gabi. Gabi. Okay, good evening. Sige, namimisa nila yung probinsya. Ingat, sir. Ingat po. Thank you. Shoutout po. Meron, sir. Okay na. Mabagal. Delay siguro, Madam Ann Morado ang ating star. Pero salamat. Aris Domingo. Ba't gising ka pa? Sir Aris Domingo. Shoutout. Shoutout sa mga nanonood nating live. Yung mga sponsor natin dyan. Baka naman, maglabasan na kayo mga sponsor. Ayan po ating mga sponsor. Mercury Drug. Nakasisiguro gamot ay laging bago. Shoutout po. Delay po, madam. Shoutout Ann Morada. Ito yung mga oras na morning po, sir. Okay, ganda ng ano mo, pre ah. Ganda ng motor mo, no? Pusa, ano? Pusang nananakot po ang huli ng kanyang motor. Sticker. Sir, magandang umaga, sir. Lisensya na lang po, sir. Comelec check lang tayo. Para pagod na pagod to, sir, ha? Sige, sir. Ingat po sa biyahe. Logroon nyo. Ano naman si Sir Logs? Sige. Ingat. Thank you. Ganun po ba? Shoutout. Good morning. Sir Aris Domingo. Happy birthday po. Happy birthday. Shoutout po. Demetrius Fionori. Mga apelido ang hihirap. Fionori. Rayleigh San Miguel. Andrew Yambao.
Shoutout sa mga nanonood nating live. Tayo po ay lang dito, pipito. Naka-perimeter po yung 4. Shoutout po sa mga nanonood. Shoutout sa ating mga kababayan dyan sa buong Pilipinas. Shoutout sa mga taga-Japan, United States. Ayan, baka naman. Shoutout sa Baclaran. Ikaw boss, pagkain ba yan? Ano ba masasabi mo sa Comelec checkpoint natin ginagawang kapulisan? Okay lang yan po sir, bilis din po para po sa safety din po. Sige, ingat sa biyahe. Tingnan. Good morning. Shoutout kay Sir Jimenez. May checkpoint kami, sir. Shoutout Bulawan Carlos. Shoutout John Latigra. Opo. Lisensya na, sir. Ano? Sige, boss, ingat. Ingat. Sige, ingat. Sir, morning sir. Kapulong. Sige, ingat. Tingin. Morning sir. Pasensya na po sa bana. Ano yung grab? ID na lang. Sige, ingat. Thank you. Sir, morning sir. Lisensya na sir. Sir, pabiyahe. Opo. Kaparehas ang kotse ko, no? Uy, Happy New Year, Sige, ingat. Ba't ba may kompo to? Pinutuyo ko yan. Ha? Pinutuyo ko, nilaban ko. Basa. May rugby, Sige, ingat. May rugby, Ingat. Shoutout po, John Latigra. Shoutout po, Buluan Carlos. Shoutout po. Shoutout po, Junior Padero. Shoutout, Junior Padero. Good morning. Shoutout mo rin, Baby Loves mo. Ano, sir? Nanonood. Shoutout lalam. Habang tulog. Bayan, sir. Gising pa ba? Yung asawa niyo gising pa Kabanila. Shoutout po, Demetrios Frenori and Ryan C. Maglipas. Shoutout po, Ryan Maglipas. Demetrios Frenori and Riley San Miguel. Shoutout. Sir, pasensya na sa bala. Pasindila na po na ilaw. Lisensya. Comelec checkpoint. Kala ko si J ng kamikasi Huwag yun. Kala ko may concert kayo Baka galing kayo ng Bicol Sabi ko baka hindi natuloy ng Bicol to. Sige, ingat po sa biyahe. Thank you po. Ingat boss. Thank you. Shoutout from Kuwait. Shoutout po Daisy D. Manuel. Shoutout po. Batiin mo naman yung mga taga Kuwait. Ay, sa mga taga Kuwait. Daisy D. Manuel. Mayayaman sa star yan, mga Kuwait, no? Shoutout sa mga Kuwait dyan. Baka naman. Pa-star naman daw dyan. Shoutout sa mga taga Kuwait. Shoutout po Debbie Zorgidor.
Shoutout po, shoutout. Debbie Gursidor. Si Batas ng flip top yun. Ganun ba? Abo. Sige po, salamat. Si Batas ng flip top. Shoutout sa mga nanonood ng ating live. Shoutout sa mga taga Nueva Vizcaya. Ayan. Shoutout po, shoutout. Sir, good morning sir. Pasensya na ilaw. Tapos lisensya. May nag-check pa na tayo. Pabiyahe pa lang. Kaya pa lang, sir. Ano, malakas ba? Ayun na, sir. Kasi kung yung mga angkas na lumakas, no? Angka sa Kanjoy Ride. Move it, no? Ikaw, boss, ano masasabi mo sa ginagawang community check pa natin kapulisan? Okay naman, sir. Sige. Magkano ba ang dali ngayon? Magkaganito? 1,000 to, sir. 1,000? Gas pa, no? Yes, sir. Kanin full tank. Ang pool, 3,000, sir. Ay, hirap din pala, no? Sige, boss. Ingat. Nagbubuwas, no? Ingat. Sa Kamputo, Pantalion Bridge, papuntang Rockwell. Ayan po. Shoutout po, Colin Jean Remano Seguiro. Shoutout po. Shoutout po, Evelyn Loyola. Shoutout. Daisy D. Manuel. Focus. Shoutout po. Shoutout po, Cherry Manghas Makaspak. Shoutout. Shoutout po, Colin Jean Remano Seguiro. Shoutout. Evelyn Loyola. Shoutout po. Dito po kami, Madam Daisy, sa papuntang Rockwell. Ito. Ito po yung papuntang Rockwell. Yan po ang papuntang Rockwell, Madam Daisy. Ang ganda po ng daan, no? Yan yung tinatawag na Pantalion Bridge. Papuntang Rockwell po yan, Makati. Ito po yung hanggang dito lang Mandaluyong. Tiger City. Shoutout. Shoutout po, Cherry Manghas Makaspak. Shoutout po, Cherry Manghas Makaspak. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Shoutout. Sir, good morning sir. Sir, good morning. Pasensya na po sa abala. Yung mo, sir. Ano yun, sir? Pasensya na lang. Alisin siya. Nakaporma ka boss ha. Pormahan ko yan ha. Ang ginabuhi pa taon, sir. Sige, ingat po. Ingat. Salamat, sir. Sir, good morning sir. Pasensya na lang po sir. Grab. Ang ganda naman ng pang-grab mo. Pang-wante Pang malakas ang grab to. Sige boss, ingat. Tingnan. Sir, good morning sir. Pasensya na po sa abala. Lisensya na lang po. Kumilig check po tayo. Sir, papasok sa trabaho? Okay. Sige sir, ingat po sa biyahe. Thank you po. Ingat po. Sir, good morning sir. Lisensya na lang po sir. Lisensya na lang po. Kumilig check po tayo. Sige. Papasok sa trabaho sir? Hindi, pauwi akong Cavite. Cavite? Sa Cavite? Cavite naman yan. Sa Indang. Kaguan ako. Gentry. Dyan. Ingat. Sige, salamat po. Layo-layo pa. Oo, medyo nga. Salamat. Ingat. Hinto, pag ay naantok ha. Sir, magandang umaga. Pasensya na sa abala. Lisensya na lang. Sige po, ingat sa biyahe. Thank you po.
Sige na, labas. Shoutout po sa mga nanonood dyan. Cherry and Makaspak. Nakaka-proud po. Nakaka-proud din po kayo ang mga sumusuport sa atin. Shoutout po Rexon Ganabol Obando. Obando. Shoutout po Colin Remanyo. Shoutout po Yumi Gonzalez. Shoutout Yumi Gonzalez. Shoutout sa mga nanonood ng ating live. Rayleigh San Miguel. Evelyn Leora. Shoutout Rainier Batiko. Sir, kaya lang ka sir. Sir, magandang umaga po. Pasensya na sa abala. Comelec check po na lang, sir. Lisensya na lang. Ano, sir? Grab? Hindi po. Kapit ako sa... So, big time naman Grab to. Kung Grab to. Kasi gana eh. Sige, ingat po. Ingat, ingat eh. Ingat sa biyahe, ingat. Ayun nga, okay na yan. Thank you, boss. Sir, magandang umaga po. Pasensya na po sa abala. Lisensya na lang po. Pag-check checkpoint tayo. Sige boss, ingat sa biyahe. Thank you po. Thank you po. Ingat sa biyahe. Shoutout po Yumi Gonzalez. Shoutout sa mga taga-Cabanatuan City. Shoutout. Shoutout po KM Park Manlawi. Shoutout sa Israel. Shoutout sa mga taga-Israel. Ay, ingat po kayo dyan, lalo na yung mga malapit sa gera. Shoutout KM Park Malawi from Israel. Shoutout po sa mga Israel. Yumi Gonzalez, Jeriel Res Batiaco, Ed Seri, shoutout po. Blessed morning po. Brandon Ganaban, shoutout po. Rose Hardin, shoutout po. Marshall Pagulayan, shoutout. Dito po kami sa Pantaleon Bridge. Dito po papuntang Rockwell, Makati. Shoutout po, shoutout. Marcel Pangulayan, shoutout. Brandon Ganaban, good morning, good morning. Shoutout po sa mga taga-Taytay, Sergeant Recuenco. Shoutout po Dan Acuña. Shoutout po, shoutout. Good morning, good morning. Good morning mga kababayan dyan. Narwen Tico. Narwen Tico. Shoutout. Shoutout po Jeniel Diaz de la Cruz. Shoutout sa mga taga-London. Shoutout. Baka naman, London, Israel, ang daming mga taga-ibang bansa pala dito. Shoutout po Yumi Gonzalez. Apo. Shoutout po Marshall Pangulayan Jr. Shoutout sa mga taga-Israel. Shoutout sa Cabanatuan City. First time manood sa ating taga-London. Shoutout po Janiel Diaz de la Cruz. Shoutout po. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po na dito sa checkpoint. Shoutout po. May mga nagtatanong ano daw ba requirements pag na-checkpoint. Ipakita natin ang requirements. Yan po. Yan po. Dim the headlight, switch on cabin light, slide, roll down windows. Ayan, kapag tinanong, ipresenta ang driver at ORCR. Shoutout po si Barry Jerry. Shoutout sa mga taga London. Pambira, first time nanood ng mga taga London. London Bridge is falling down. Shoutout po Jeriel Reyes Batiaco. Ang taas po ng building. Shoutout po Bricks Osil. Shoutout po.
Apa. Sir, good morning sir. Pasensya na sa bala. Kasi hindi na nailaw. Tapos lisensya, comedy check po na tayo. Biyahe. Kasi po. Pasay. Kaya lang mga tinudan dyan, no? Ha? Kapasay, kaya lang kayo tinudan. Ano? Hindi ma-recommend ko. Ay, siya. Yung natin. Sige boss, ingat sa biyahe. Tingin. Uy, shoutout po. Janiel Diaz de la Cruz. Shoutout. Napakabait talaga ng mga taga-London. Saka yung hulog ng langit, mga London Bridge is falling star. Thank you. Saka yung hulog ng langit. Shoutout po. Janiel Diaz de la Cruz. Mag-iingat po kayo madam dyan sa ibang bansa. Dahil alam nyo naman, malayo kayo sa ating bansang Pilipinas. Sir, good morning sir. Pasensya na po sa bala. Lisensya na lang po. Sige po, ingat po sa biyahe. Thank you po. Ingat po. Apo. Maraming salamat po sa Star, Madam Janiel de la Cruz. Apo. Mag-iingat din po kayo dyan, ma'am. At malayo kayo sa ating inang bayang Pilipinas. Shoutout po, Madam Janiel de la Cruz. Sana one time magkita tayo sa Pinas. Sir, good morning. Comelec checkpoint only. Please turn on the lights and press it license. Chinese sir? Hindi ko, Pilipino ko. Ay. Abogado po kami. Ay. Apo sir, lisensya na lang po sir. Kala ko Chinese sir. Sige sir, okay na sir. Thank you po sir, thank you po sa biyahe. Ingat po. Apo, thank you po. Sir, good morning sir. Comelec checkpoint na sir. Lisensya na lang po. Kala ko Chinese yun. Attorney pala. Singkit na simat. Pwede siguro. Sir, gym kayo sir? Aga naman gym yan. Eh, hindi. Pagdating ako sa rato. Sige sir, ingat sir sa biyahe. Thank you po. Sir, good morning sir. Yes po. Comelec checkpoint na lang sir, lisensya na lang po. Yun, naka-ready. Ingat sir, thank you po. Auto impound na po ba pagka walang lisensya? Nagmumotor? Hindi naman po agad. Mali po, may papeles naman. Pinagbibigyan po natin, winawarningan sa susunod na mapara. Yun, doon pa lang. Mabuhay yan. Mabuhay po, Mark Sensen. Shoutout po, Mark Sensen. Shoutout po, Nerds Louder Abacar. Dito po tayo sa Pantaleon Bridge, Mandaluyong City, papuntang Rockwell. Sir, lisensya na lang. Good morning. Happy birthday, mga nakapula kayo lahat. Nagpapabati nyo naman din mga taga-Israel. Ay po, good morning. At saka London pala, London. Okay, ano masasabi nyo sa Comelec check pag ginagawa natin kapulisan? Dagdag safety din po.
Sige, shoutout kayo. Saan ba kayo? Ano company nyo? Orange po. Ayan, shoutout sa mga taga-orange. Ingat. Salamat po. Shoutout. Jerry Reyes Bachoco. Shoutout. Sir, good morning. Pasensya na sa abala. Lisensya na lang para tingin mga trabaho. Tutok mo na lang. Sige, ingat. Nakatrack mo yung peke pag inilawan. Hindi, sinilit lang. Okay. Akala ko na hindi na pag Uy, shoutout po, Topper Mejia. Magandang umaga po. Saan po ba si Topper Mejia? Anong bansa po ba kayo, sir? Magandang gabi. Ano kayong bansa to? Topper Mejia. Shoutout po. Shoutout sa mga Joshua. Salute din po sa inyo. Shoutout Joshua. Sir Topper, taga saan po ba kayo, sir? Magandang gabi dyan. Dito, umaga po. Dito sa Pinas ay alas 3 na po. Shoutout Topper Mejia. Salamat po sa star. Sir, magandang umaga po. Comelec checkpoint lang, sir. Lisensya na po. Biyahe. Opo, manok. Anong wamba to? Anong brand ng sasakyan? Karaming ganyan yung mga pan-deliver. L3 po, Mitsubishi. Mitsubishi. Meron ba ganyang Honda? Wala ba? Bacolod? Taga Bacolod ka rin? Sige. Bacolod ka? Sige, ingat. Ingat. Bacolod na manok yan. Ingat. Shoutout po sa mga taga Baguio City. Shoutout po. Shoutout po Oscar De Ocampo. Shoutout po. Shoutout po Topper Mejia. Shoutout po. Mark Sense. Shoutout po. Ay, malamig po ba dyan sa Baguio City? Shoutout sa mga taga Baguio. Ayan, gusto pumunta ng asawa ko dyan sa Baguio. Kaso tayo duty. Shoutout. Maganda dyan sa Baguio, malamig. Shoutout po. Shoutout po Narwen Tico. Hunter Mercado, shoutout. Kung po tayo, sir, Pantaleon Bridge. Nandito tayo sa papuntang Rockwell. Ito po. Pakita ko sa inyo. Yan ang papuntang Rockwell. Yan o. Yan po ang papuntang Rockwell, mga kasama. Ang ganda po, ano? Ayan, ito po ang pot na tutok naman. Ayan, Mandaluyong pa po yan. Shoutout sa mga nanonood ng ating live dyan. Shoutout. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Shoutout sa mga nanonood ng ating live. Shoutout sa mga panatiko ni Parax Chronicle. Good morning, sir. Good morning, sir. Ako, pasensya lang po sa bala. Okay lang po, walang problema. Lisensya lang, sir. Ay, sir. Shoutout kay LeBron James. Idol po natin yun, boss. Ako, idol. Makabawi. Sana. Muli pagkakataon na po. Nadagdagan ng magagandang player, di ba? Sana nga, magaling naman po. Boss, Chinese ka ba? Marunong naman po mag-Chinese. May lahi ka Chinese? Meron po. Shoutout mo yung mga taga-Chinese na nanonood, ha? Hindi po ako masyado marunong mag-Chinese na ano eh. Sa China, pares ba ng Philippines? Na nung araw? Nung parang buong araw po. Ano ba, ngayon, umaga? Ano po, 1 hapon. Tapos, sa Amerika, 12 hours, no? sa China po is parang 6. Sa London, bundaw eh. Hapon. 6 hours. Yun. Sige, boss. Ingat sa biyahe. Salamat po.
Ganda ng alarm yan. Ka-champion yan. Sana. Ingat, ingat. Ano? Shoutout po, Topper Mejia. Shoutout po, apa. Pagka nagawi po tayo dyan, try natin mag-live. Topper Mejia. Shoutout sa mga taga Baguio City. Shoutout po. Shoutout ulit natin si Madam Jeniel Diaz de la Cruz sa kanyang napakalaking store. Thank you, ma'am. Shoutout po. Oscar de Ocampo. Shoutout po. Noel Colio. Shoutout. Hunter Mercado, shout out. Narwin Tico, Railery San Miguel. Shout out po sa mga patuloy na sumusubaybay ng ating page. Shout out po. Bert Raneses. Sir, good morning sir. Pasensya na sa bala. Pasensya na lang po. Ba't ba nakabukas sa likod mo? Taho, karne taho. Taho. Masarap ba taho mo? Masarap? Sige boss, ingat sa bihay. Thank you. Sir, good morning sir. Sige, ingat. Ayan po. Pagka alam natin marireceive tayo, pa-forward na natin kasi may music. Shout out Christine Palakay. Shout out. Mga pusina ng ating mga kaibigan. Shout out po Christina Palakay. Shout out po. Bert Raneses. Shout out. Ingat din po kayo. Yung mga nagtatanong, nandito po tayo sa Tiger City. Mandaluyong po tayo. Tiger City. Shoutout po Lin Saye. Shoutout po sa mga taga Aba, Saudi Arabia. Shoutout po sa mga taga Saudi Arabia, lalo sa mga OFW natin dyan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ayan. Nagsasakripisyo at nagmamahal sa ating bansa upang mabuhay ang kanilang pamilya. Shoutout po Lin Saye. Ayan, mga galante yan, mga taga Saudi Arabia. Shoutout po sa mga Saudi Arabia. Ay, ito. Ikaw hinahanap ng mga taga Saudi. Ito po yung hinahanap ng mga taga Saudi pagka... Ano sabihin ko, sir? Bati ko naman ito, mga taga Saudi Arabia. Mga taga Saudi Arabia dyan. Ano nila doon, sir? Good afternoon, sir. Siguro tanghali nila doon ngayon, sir. Ano po, Lin Saye, ano po ba sa inyo? Araw, madaling araw. Shoutout po. Shoutout po sa mga Saudi Makkah. Shoutout po. Haja Alanor Nur Husin. Shoutout po. Ay. Ayan po. Yan po yung... Ano po? Good evening sa Saudi. Magandang gabi na. Gabi na rin. Sa kwan po sa Saudi Arabia po, ganun din pala. Ayan. Yan po ang ating heartthrob ng Pangasinan. Shoutout po. Ito po yung heartthrob naman ng anong kangas ha? Pasig, sir. Pasig. Pasig. Di ba tatlo kita ate? Si Herrera isa na. Herrera ba kasama natin yun? Hindi, Cabanisa siya ata. Ay, yung nag-ano tayo? Pinapilaw kayo? Sir, pabinilis yun. Shoutout po, Arpets Sumampong Petpito. Shoutout sa mga Surigao Island. Shoutout po. Ayan po, Madam Lim Saye. Ayan po yung ating, pinakita ko po sa atin ng mga ating kasama. Mga bagito. Ayan, mga galante yan, mga taga Abu Dhabi, Saudi Arabia. Shoutout po sa mga taga Saudi. Shoutout po MJ Lopez, magandang umaga po from Muntinlupa. Shoutout sa mga taga Muntinlupa. Uy, shoutout Middle East Wants TV. Shoutout po sa International Guardian Brotherhood Middle East Daman City. Shoutout po, haba. Shoutout po, yan, mga galante yan, mga ganda yun.
Shoutout po, ingat po tayo mga OFW natin dyan sa Middle East. Shoutout po, Middle East Runs TV. Shoutout. At shoutout sa International Guardian Brotherhood, Middle East, Daman City. Shoutout po. Uy, shoutout po, Marife Hornsby. Ay, napakabait talaga ng mga taga. Shoutout po, Madam Marife Hornsby. Ayan, yung mga natin yan, mababait na supporter. Shoutout po, sana magkita tayo dito sa Pinas, Madam Marife Hornsby. Shoutout po. Mag-iingat po kayo lagi dyan sa ibang bansa. Ayan po. Pagpalain pa po kayo ng puong may kapal. Mga katulad nyo po, dapat shoutout po, Madam Marife Hornsby. Apo, napakabait po. Yan po yung mga... Sir, magandang umaga, sir. Pasensya na sa abala. Lisensya na lang po, sir. Apo. Sige, boss, ingat. Thank you. Shoutout po. Opo, shoutout po sa mga taga 13 Martires Police Station. Shoutout. Madam Lynn Saye. Shoutout po. Lynn Saye. Ayan. MJ Lopez. Ayan, shoutout po. Ingat din po, Madam MJ Lopez. Ayan, may anak palang police, si Madam Lynn Saye. Shoutout po. Oy, ayan, oy. Sigawan kayo dyan. Lynn Saye, shoutout. Hunter Mercado, and shoutout. Narwen Tico, and Riley San Miguel. Saludo rin po kami sa inyo mga OFW na patuloy na nagsusumikap para mabuhay ang ating mga pamilya dito sa Pilipinas. Shoutout po. Ingat po kayo lagi dyan at magdadasal po. Yan po ang ating matibay na proteksyon laban sa anumang sakit at panganib. Dasal at pananalig sa puong may kapal. Shout out. Sir, good morning, sir. Lisensya na lang po, sir. Comelec checkpoint. Ang liwanag, sir, ng sasakyan mo. Ingat po, ingat, sir. Thank you. Shout out. And shout out po Marife Hornsby, Lynn Saye, MJ Lopez, shout out. Sa mga nanonood po ng ating live dyan, maraming salamat po. Maraming salamat po sa nagbigay ng star. Shout out po sa mga taga London. Shout out po MJ Lopez. Sir, good morning, sir. Pasensya na sa bala. Lisensya na lang po. Comelec checkpoint lang tayo. Ano to, boss? Grab? Hindi po. Service natin. Tamang aircon na ito siguro. Thank you po, thank you po. Ingat sa biyahe. Thank you po. Sir, pasensya na po sa bala. Comelec checkpoint lang po. Lisensya na lang. Pauwi. Airport. Ako. Sige, sir, ingat po sa biyahe. May ingat po, thank you po. Ingat po. Nandito po kami sa Pantaleon Bridge, mga kasama. Pantaleon Bridge, Mandaluyong City. Sir, pasensya na po sa bahala. Comelec checkpoint lang. Lisensya na lang. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Batiin nyo naman tayo yung mga taga-US. Napapanood tayo sa ibang bansa. Shoutout. Maraming salamat po, sir. Thank you. Shoutout po sa mga taga-Palawena dito sa Kuwait.
Salamat po. May. Shoutout po sa mga Kuwait. Sa mga OFW natin dyan sa Kuwait. Ingat po kayo lagi dyan. Shoutout po. Middle East Runs TV. Shoutout po. Shoutout po. May. Shoutout. Maricon Millenia de los Reyes. Dito po tayo sa Pantaleon Bridge, Mandaluyong City. Good morning, sir. Pasensya na po sa abala. Kasi hindi na lang po na ilaw, tas lisensya. Ba't ba sir lahat na nagpunta, dumadaan dito nakapula? Birthday ba? Birthday. Pasok pala ako saan. Sige sir, ingat sa biyahe. Uy, happy birthday ha. Lapit na. Thank you. Good morning po ma'am. Pasensya na po sa abala. Sige ma'am, ingat po sa biyahe. Thank you po. Apo. Papatay na po na ilaw. Thank you po. Ingat. Shoutout po Maricon Millena del Reyes. Shoutout po. Ay hindi po. Bawal po yun. Yung chinecheck compartment, bawal po yun. Kuha lang po kami. Plain view lang kami. Plain view doctrine. Po. Bawal po yun. Kasi po ako lang tayo. Dapat nga po ORCR lahat. Lisensya. Po. Bawal po tayo ron. Baka po makasuhan tayo. Iwas tayo. Yung compartment po, pinapataas na po yan. Usually, pag alam nyo na, for example, mga ginamit sa krimen, yan, pwede po yan. Lalo na kung yun yung sasakyan na yan, tinuturo, yun mismong na-checkpoint mo. Yan. Shoutout po. Kumbaga siya ang subject of evidence or subject of the crime. Shoutout po. Shoutout po, RJ Adraske. Shoutout po. Shoutout po Middle East Runs TV. Shoutout. Sir, good morning sir. Jason na po. Sige sir, ingat po sa biyahe. Tingnan po. Sir, good morning sir. Comelec checkpoint din sir. Jason lang po sir. Wala po. Pauwi. Hindi po mag-aatid lang po. Papas. Lisensya, ano ba? Pero naka... Ay, papel pa? Oo po. Pangalan mo ba, Juan? RSI Market. Marco? Opo. Sige, ingat sa biyahe. Thank you. Shoutout po, Edelon Samorago. Shoutout po. Iba-ibang istasyon po kasi. Pero oras po, iba-iba kami ng oras. Meron po kaming umaga, hapon, gabi, madaling araw. Ayan po. Ngayon madaling araw kami. Mamaya meron kaming hapon. Shoutout po, shoutout. Apo. Lahat po ng substation ng Mandaluyong meron po. Iba-ibang oras. Kaya kung mapapansin mo yung mga pulis, mga namamalikmata na. Kasi nag-a-adjust. Kasi yung oras pabago-bago. Ganyan po tayo. Kailangan masanay sa puyat. Sir, good morning sir. Pasensya na sa bala. Comelec check po na. Lisensya na lang. Sige po sir. Ingat sa biyahe. Thank you po. Sir, good morning sir. Comelec check po na. Lisensya na lang. Ato, grab. Ingat sir sa biyahe. Thank you po. Thank you. Shoutout po, Melissa Maclang. Shoutout po, Melissa Maclang. Shoutout po, Maricon de los Reyes and Edelon Samorago. Shoutout. Shoutout, Middle East Runs TV. Shoutout, Hunter Mercado. Shoutout.
Boss, okay lang ba tanong kita? Ano ba masasabi mo sa Comelec checkpoint na ginagawa natin Ayos kapansin? naman. Ayos naman. Para, Tagas lang ka ba, boss? dito lang din sa Mandaluyong. Mission sige. 8. Batiin mo naman din mga taga-Amerika. Napapala tayo ng live. Mga OFW natin. Hello sa inyo dyan. Sa ba may iwan? Israel ba yun? Sa Israel. Oo, kawawa naman, ha? Ingat kayo dyan. Sige, Sa ingat. Gaza yung ginigera. Ingat, ingat. Ha? 7-Eleven na tayo? 7-Eleven na. Shout out sa mga nanonood nating live. Shout out. Ayan po sa mga nanonood nating live dyan. Punta po tayo sa 7-Eleven. Hanggang dito na po ating live at mag-ingat po kayo lagi dyan sa ibang bansa, lalo yung mga taga OFW, Israel, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Middle East, United States of America. Ayan po, ingat po kayo lagi dyan sa ibang bansa at kami rin po dito sa Pinas ay mag-ingat din po. Lagi po tayo magdadasal. Ingat po, punta tayo sa 7-Eleven. Shoutout po Kaiser Abeliana. Shoutout po. Hanggang dito na lang po ating live. Shoutout.